शहर अनुमंडल में बिजली सेवा प्रदाता साई कंप्यूटर लिमिटेड द्वारा 1 अक्टूबर शनिवार दोपहर को शहर के कार्यालय परिसर में निःशुल्क कपड़े वितरित किए गए। साई कंप्यूटर लिमिटेड के अधिकारियों ने आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सौंपी साड़ियां। वस्त्र वितरण कार्यक्रम में साई कंप्यूटर कंपनी के कैलाशहर परियोजना प्रबंधक गौतम घोष सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गौतम घोष ने पत्रकारों से बात करते हुए ये बताया कि साई कंप्यूटर लिमिटेड न केवल कैलाशहर में बिजली सेवाएं प्रदान करती है, बल्कि साल भर कैलाशहर अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक कार्य भी करते हैं। पिछले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संगठन के कर्मचारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। साथ ही संगठन के कर्मचारियों द्वारा कई बार स्वच्छ भारत अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किए गए हैं। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान 1000 परिवारों को चावल और दाल सहित विभिन्न खाद्य सामग्री मुफ्त में वितरित की गई है। गौतम घोष ने कहा कि ये पहल साई कंप्यूटर लिमिटेड द्वारा महाषष्ठी के दिन की गई है, ताकि आने वाले उत्सव के दौरान हर कोई एक साथ नए कपड़े पहनने का आनंद ले सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। बाइट गौतम घोष। शहर के नेकनियत लोगों ने महाषष्ठी के दिन कपड़े बांटने के लिए बिजली सेवाएं प्रदान करने वाली निजी कंपनी साई कंप्यूटर लिमिटेड की पहल की सराहना की। समस्त কৈলাসহরবাসীকে আমাদের শারদীয়ার প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। আজকে শারদীয়ার পূর্ণ ষষ্ঠী লগ্নে আমরা মায়ের আরাধনার পাশাপাশি সমাজের পাশে সবসময়ের মতো এবারও থাকার চেষ্টা করেছি। তো এর মধ্যে আমরা একটা প্রকল্প হাতে নিলাম আজকে, যে আমরা চাইছি কিছু ফ্যামিলির মধ্যে আমাদের ছোট্ট একটা কন্ট্রিবিউশন, একটা নতুন কাপড় ও মিষ্টি বিতরণ করার। সেই উদ্দেশ্যে আমরা আজকে সবাই এখানে মিলিত হয়েছি। তার মানে সবার ঘরে আনন্দ চলে আসুক, সেটা আমাদের একান্ত কাম্য, এবং মা সবার জন্য শুভবার্তা নিয়ে আসুক এবং পুজো সবাই ভালোভাবে কাটুক। আর আমরা সাই পরিবারের পক্ষ থেকে সমস্ত কৈলাসহরবাসীর পাশে সবসময় দাঁড়িয়েছি এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মে আমরা সবসময় আগ বাড়িয়ে সাথে চলার চেষ্টা করছি এবং ভবিষ্যতেও চেষ্টা করব। এবং আমরা আমাদের এতটা বিশ্বাস যে এবার আমরা আমাদের যে নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র, যেটা আমরা প্রতিনিয়ত সামাজিক কাজ যেটা করে চলেছি, কৈলাসহরবাসীকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার, তো এবারও আমরা আশা করছি যে আমরা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম থাকব। কারণ আমাদের প্রিপারেশনে আমরা খুব এখন অবধি সন্তুষ্ট আছি এবং মাও আমাদের ওপর বিরূপ হবেন না। তো আশা করছি আপনারা বিদ্যুৎও ভালোভাবে পাসবেন এবং আমাদের জন্য শুভকামনা রাখবেন, যাতে আমরা আমাদের যে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালানোর ব্যাপারে যাতে সার্থকভাবে সমর্থক হই। এই বলে আমি